बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ आपके लिए पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर सुनने वाले और देखने वालों के लिए। मेरा और मेजर आदिल राजा का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। आदिल साहब आपको भी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम जनाब। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम देखने वालों को अजीज़ान मन, आपको आदिल राजा का सलाम पहुंचे। हमारे पास बहुत सी बातें हैं जो आपके साथ करनी है। पहले सर हैदर की बात इनिशियल सुन लें। सर हैदर को भी पता है क्या कुछ मुलाकातें, खुफिया मुलाकातें जो हैं उनके बारे में, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी सोच से भी बहुत मैं सर हैदर से बैक स्टेज पे बात कर रहा था कि इसको हम किस तरह, इतनी कोई शर्मनाक चीजें भी ऐसी हैं, इतनी छोड़ शर्मनाक है कि हम पब्लिकली उस पर बात भी नहीं कर सकते, इतनी शर्मनाक चीजें। लेकिन बहरहाल जो पब्लिक को इफेक्ट, जो इम्पेक्ट करती हैं चीजें, वो बहुत जरूरी हैं। तो सर प्लीज उसके ऊपर जो है वो जी, बात। जी, जी। मैं बस ये बताना चाह रहा था कि ये है कोर्ट मार्शल बाय आदिल राजा एंड हैदर मेहदी और अपनी दुआ से शुरू कर दें कि ऐ हमारे रब हमारा सीना कुशादा कर दे, हमारा काम आसान बना दे, हमारी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो हमारी बात समझ सके। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है, सबके लिए दुआएँ हैं, पाकिस्तान के लिए दुआएँ हैं। आदिल 2 बड़ी आपने अहम बातें मुझे बैक स्टेज पर बताई जो आज का मौज़ू था। एक है कि आईएसआई और पीटीआई के लीडर्स की मुलाकातें और दूसरा है आसिफ जरदारी ने क्या वादा किया है आसिम मुनीर से इमरान खान के मुतालिक। जी आदिल। सर सबसे पहले तो बराह रास्त लोग अक्सर पूछते हैं कि कौन क्या कर रहा है, खामोश मुजाहिद क्या कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा जो है मुझसे जो सवाल पूछा जाता है वो यही होता है कि जी ये खामोश मुजाहिद क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। देखो, कुछ मुजाहिद हैं जो सामने, मैं, सर हैदर मेहदी, हम लोग वो मुजाहिद हैं जो खामोश नहीं है, हम सामने लड़ रहे हैं। हमारे हाथ में आपको बंदूक नजर आएगी, असला नजर आएगा, जो भी नजर आएगा, लेकिन उसमें एमुनेशन कौन डाल रहा है? उसके अंदर जो है बाकायदा तौर के ऊपर जो है वो एक पीछे से असला असला खाली असले से तो कुछ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती ना। उसमें आपको जो है असला असले के साथ बारूद भी चाहिए होता है ना। आपको इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज पावर, वो चाहिए होती है। वो कहां से आ रही है? वो खामोश मुजाहिद दे रहे हैं। और कहां से आ रही है? और खामोश मुजाहिदों का इंतहाई वाज़ेह किस्म का जो है वो पैगाम आया है। और वो पैगाम ये है कि मैंने शेयर वैसे इसको किया है कि, और मैंने इसके ऊपर बड़ी डिटेल में डिस्कशन भी की है, लिस्ट भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन उस सिलसिले में भी मैं फिर यही बात करूंगा कि हमने आपको जितने नाम बता दिए वही नहीं हजम हो पा रहे आप लोगों को, और तो मतलब मजीद नाम बताने का फिर क्या मकसद बनता है। लेकिन हमें ये मालूम है कि पीटीआई के जो मुतअद्दिद रहनुमा है वो आईएसआई के सेक्टर कमांडरों से मिलते हैं, डीजीसी डर्टी हैरी से मिलते हैं, फैसल नसीर से, डीजीआई हनी बनी जो है नदीम मंजुम उससे मिलते हैं। अब ये मुलाकातें जो है इनकी वजह क्या है? वो कुछ मफामत की बात करते हैं, जी हम मफामत करना चाहते हैं। और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जनाब के जाती छूट उनको चाहिए, इसलिए मुलाकातें करते हैं। अब मैं मजीद इन लोगों का नाम बहरहाल नहीं लूंगा, वजह क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक तो इससे कौम के अंदर तकसीम पैदा होती है, इसमें ये बहुत बड़ा ये इशू है। तो उस खास तौर के ऊपर मरवत जो कि अब कंपनी का असासा साबित हो चुका है, शेर अफजल मरवत, सर्कस का शेर जो है, जो बुलडागों से कभी मुलाकात करता है, कभी किधर मुलाकातें करता है, कभी किधर इंटरव्यू देता है, अपने भाई को लगवाता है जो इमरान खान को गालियां देते हैं उनके साथ बैठता है, उनको लगवाता है ओहदों के ऊपर। देखिए, ये बात साबित हो चुकी है, लेकिन इस एपिसोड ने एक चीज हमें क्लियर कर दी है कि कौम और अवाम जो है वो लॉजिक से ज्यादा जो है वो जज्बात और शोबदा बाजों से मुतासर होती है। तो इसलिए नाम तो हम नहीं लेंगे, ठीक है जी, हम नाम आपको नहीं बताते, हमें पता जरूर है। जब शायद वक्त आएगा, इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो सबूतों के साथ उनको बताना होगा, तो उन्होंने पूछा तो उनको जरूर बताएंगे। लेकिन बहरहाल हम अवाम में मजीद नाम लेके अपने हम निशाने से हट नहीं सकते, हमने अपना निशाना बिल्कुल सीधा रखना है। लेकिन एक बात है, सब पीटीआई लीडरान और बकिया तमाम लोगों को जो खामोश मुजाहिदों की तरफ से सादा सा मशवरा है वो ये है कि आईएसआई के एहलकारों से जो ये आप मुलाकातें कर रहे हैं, डीजीसी सेक्टर कमांडर्स वगैरह से, डीजीआई से भी, ये बंद कर दें, नीचे से ओसी से भी मिलना बंद कर दें। क्यों? क्योंकि इन लोगों की ट्रेनिंग इस तरह की हुई है कि ये वो सांप हैं जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, जब आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा, उस वक्त ये आप पे हमला करेंगे और आपको डसेंगे,
اس وقت یہ ان کی تربیت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، ٹریننگ ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی، ہر جگہ ایسی ٹریننگ ہوتی ہے، لیکن یہ ان کی تربیت کا حصہ ہے، میں آپ کو اس وجہ سے یہ بات بتا رہا ہوں۔ اپنے احتجاج اور جمہوری جدوجہد کی حکمت کو حکمت کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ جو ہے آپ جو ہے وہ پلان کریں۔ یہ راتوں کو سیف ہاؤسز میں آ کر ملاقاتیں کرنے والے جو ہے، خاص طور کے اوپر وہ یاد رکھیں کہ آپ کو عوام نے منتخب کیا ہے، نہ کہ ISI نے۔ آپ کو عمران خان کے صدقے ووٹ ملے، عمران خان کو رستے سے ہٹانے اور ان کی آواز بند کرانے کے لیے ووٹ نہیں ملے۔ یہ بات ذہن کے اندر رکھیں اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب حقیقی انقلاب جو ہے وہ جمود کے ساتھ منسلک ہونے سے نہیں آتا کہ آپ بیٹھ جائیں گے گھروں میں اور یہ اسمبلیوں کے اندر جو سرکس چلا رہے ہیں کریں گے، اور آپ جو ہے حقیقی آزادی مل جائے گی اور حقیقی انقلاب آ جائے گا۔ توجہ اپنی مرکوز رکھیں، واضح رہیں، ان کے جال میں مزید نہ پھنسیں، اور سٹریٹس کے اوپر یہ فیصلہ ہوگا، گلیوں میں فیصلہ ہوگا، اور فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ نہ نکل کے بھی آپ اپنے ہی تابوت پہ کیل ٹھوک رہے ہیں، اور نکل کے بھی آپ اپنی آزادی کے لیے، اپنے بچوں کی آزادی کے لیے نکلیں گے۔ یہ جو ہے وہ خاموش مجاہدوں کا آپ کے لیے پیغام ہے، یہ بہت ضروری پیغام تھا جو آپ کو دینا تھا۔ لسٹ میرے پاس بھی ہے، سر حیدر کے پاس بھی ہے، وہ اس قسم کی لسٹ ہے کہ اوسان ہی آپ کے خطا ہو جائیں گے، آپ کے ہوش و حواس، پھر آپ شاید کسی پہ اعتبار کرنا ہی چھوڑ دیں، تو بہتر ہے کہ وہ لسٹ نہ ہی سامنے لائی جائے۔ جی جی عادل، اور یہ بات آپ نے جو کی ہے نا، اس پر بہت چند ہمارے دوست جو خیر خواہ ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ PTI کا پیچھا چھوڑ دیں، کو آگے کی بات کریں، ہم کیا کریں۔ میں نے کہا بھائی بات سنو، الیکشن کس نے جیتا؟ PTI نے جیتا نا۔ 180 سیٹیں کس نے جیتی؟ PTI پارٹی نے جیتی۔ ساری دنیا نے ووٹ کس کو ڈالا؟ PTI کے کینڈیڈیٹس کو ڈالا نا۔ تو اگر PTI کے اندر دشمن گھس چکا ہے تو میرا فرض نہیں ہے اور عادل کا فرض نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بتانا کہ جس پارٹی کو آپ نے ووٹ دیا ہے، جن نمائندوں کو آپ نے ووٹ دیا ہے، جو اسمبلی میں جا کے آپ کی نمائندگی کر رہے ہیں، نیشنل اسمبلی میں، پروونشل اسمبلی میں، جن کے لیے آپ نے صبح 4 بجے اٹھ کے آپ نے 8 فروری کو آپ نے 5 گھنٹے کی لائنوں میں آپ کھڑے ہو کے آپ نے ووٹ دیا، اگر وہ پارٹی ہائی جیک ہو گئی ہے، اس کی لیڈرشپ ہائی جیک ہو گئی ہے، اس کے اندر گھسپیٹیے گھس گئے ہیں، ISI نے قبضہ کر دیا ہے، تو ہم نے آپ کو بتانا نہیں ہے کہ پارٹی جس کے لیے ساری جدوجہد ہے، جس کو ہیڈ کرتا ہے عمران خان، وہ بیچارہ قید میں، پارٹی اس کی قبضہ کر لی ISI نے، آپ کہتے جی پارٹی کا پیچھا چھوڑو، کچھ اور بات کرو۔ تو میں اور کیا بات کروں؟ آپ کو یہ بتاؤں کہ عاصم منیر نے آج شام گولف کھیلی یا نہیں کھیلی، پتہ نہیں گولف آتی ہے کہ نہیں۔ میں آپ کو یہ الٹی سیدھی بکواس سناتا رہوں جو باقی آپ کو یہ 2 نمبر قسم کے ویلاگر ہیں، جو کوئی آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہے، کوئی کہاں بیٹھا ہے، جو وہ قسم کی ادھر کی جوڑتے ہیں، ادھر جوڑتے ہیں، ادھر کی لگاتے ہیں، ادھر لگاتے ہیں، بس آپ کو 15-20 منٹ کا وہ بندر کا تماشا دکھا کے، لوگوں کی لڑائیاں کروا کے، لوگوں کے متعلق آل فال بکواس کر کے آپ کو خوش نہیں جناب۔ میرا اور عادل کا یہ نہیں ہے، ہم جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان میں حقیقی جمہوری آزادی کے لیے، ہم جنگ لڑ رہے ہیں اس ملک میں غریب کے لیے۔ میری جنگ اصل میں اس ملک کے غریب کے لیے ہے، اس لیے میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں، اس لیے میں اس کے دل میں، اس کے آنکھ میں، اس کے ذہن میں، اس کے دل میں، اس کے شعور میں، اس کے ایمان میں، اس کے تقوی میں غریب کی آواز دیکھتا ہوں، غریب کی شکل دیکھتا ہوں کہ کیوں وہ اس لیے کر رہے کہ اس نے ایک فلاحی ریاست بنائی۔ ہماری جنگ ہے ہی نہیں شیر افضل مروتوں سے یا فلانے سے، ہماری جنگ شیر افضل مروت جیسے لوگوں کی جو ان کی حرکتیں ہیں اور جس سوچ کی عکاسی کرتے ہیں اس کے خلاف جنگ ہے۔ ہماری جنگ عاصم منیر کی ذات سے نہیں ہے، ہماری جنگ افواج پاکستان ایز این انسٹیٹیوشن نہیں ہے، ہماری جنگ اس افواج پاکستان کی اس سوچ کے خلاف ہے جس کی بندوقیں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کی طرف آتی ہیں، یہ اس کے خلاف جنگ ہے۔ یہ آپ سمجھیں، ہماری جنگ عاصم منیر کے آرمی چیف کے عہدے کے خلاف ہے، اس کے مس یوز اور ابیوز کے خلاف ہے۔ یہ عادل ہمیں بات بار بار ان کو کرنی چاہیے، اور اگر ہم PTI کے اندر ان لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ اب آپ ان پر بھروسہ مت کریں، ان سے کچھ توقع مت کریں، آپ کو خود
تنظیم سازی کرنی ہے، آپ کو خود منظم ہونا پڑے گا، آپ کو خود چھپ کے کام کرنے پڑیں گے، آپ کو خود سامنے آ کے احتجاج کرنا پڑے گا۔ اور مجھے تو بڑا خوف آتا ہے کہ اگر اس فوج نے، اس عاصم نے نہیں دی کوئی موقع کسی کو، اور یہ جو سٹیم نکالنے والے انہوں نے چوہے بٹھائے ہوئے ہیں، یہ شیر افضل مروت جیسے اور چوہیاں بٹھائی ہوئی ہیں شندانہ جیسی، ان سے سٹیم نکلوا کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کرنا چاہیے۔ اس کی میں اگر آپ کو باتیں بتا دوں نا جو اس نے میرے ساتھ کی ہوئی ہیں اس فوج کے متعلق، یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگی کسی کے سامنے، میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں کہ اس نے کیا کیا مجھے نہیں کہا اس فوج کے متعلق۔ آج کہتی ہے جی ہماری فوج ہے اور فلانی ہے۔ کمپرومائز تو ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، کر لے تو کمپرومائز، تو کر لے، ہمیں بھاشن نہ دے۔ آپ کو مجھے بہت ڈر ہے عادل کہ لوگ بندوقیں اٹھا لیں گے۔ جی عادل۔ سر دوسرا جو سیگمنٹ ہے وہ بھی بہت ہی ہمارے اڈیالہ کے اندر سے جو خبریں ہیں وہ ہیں، اور میرے خیال میں یہ بڑے امپورٹنٹ چیز ہے جو ہے اڈیالہ کے اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں ہمیں، وہ خبریں اڈیالہ کے اندر سے جو ہمیں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ غلط انفارمیشن فراہم کی جا رہی ہے ان کی اہلیہ کے متعلق اور ان کے خاندان کے متعلق، ان کے مسلسل کان بھرے جا رہے ہیں، مختلف ذریعے سے ان کو غلط انفارمیشن دی جا رہی ہے تاکہ ان کی جو عمران خان کی جو ول ہے، جو ان کا عزم ہے، اس کو توڑا جا سکے۔ لیکن عمران خان کا عزم ابھی بھی جو ہے وہ عزم بے مثال ہے، اور ابھی بھی جو ہے وہ ڈٹے ہوئے میدان کے اندر، خان بالکل کسی طرح بھی ان سے ٹوٹ نہیں رہا۔ اور اسی وجہ سے ابھی جو ہے عمران خان کی انہوں نے میٹنگز بھی بند کی ہیں تاکہ عمران خان ایک تو ان کو ڈس انفارمیشن دی جا سکے 2 ہفتے مسلسل، اور دوسرا عمران خان کی طرف سے احتجاج کی کال نہ دی جا سکے، کیونکہ پی ٹی آئی لیڈرشپ تو احتجاج کی کال نہیں دیتی، وہ تو کہتی ہے ہم اسمبلی میں ہی سرکس کریں گے، تو وہ عمران خان جو ہے اپنا پیغام باہر نہ دے سکیں، یہ پوری کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ سر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو سوچ ہے وہ یہ سوچ ہے کہ شاید عمران خان جو ہے وہ زرداری اور نواز کی طرح ہے، اور وہ ان کو بیوقوف بنا کے ان کا جو ہے اپنا تابعدار بنا لیں گے، جو کہ ان کی بہت بڑی بھول ہے۔ اور مین وائل کہا یہ جا رہا ہے کہ مبینہ طور کے اوپر یہ مروت ٹائپ جو لوگ ہیں یہ آئی ایس آئی والے سے تو مل رہے ہیں اور مل ہی رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے پیپلز پارٹی میں جو زرداری صاحب کے ساتھ اور بلاول کے ساتھ بھی جو ہے وہ تعلقات واسطے اپنی پینگیں جو ہیں ان کے نوکروں سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ وہ تو نہیں ملاقات کرتے، بلاول نے تو اس کو کارٹون بولا تھا، اور یہ جو ہے ان کی جو ہے آگے سے تلوے چاٹ رہا تھا، لیکن بہرحال یہ لوگ جو ہیں ملاقاتیں ان کے نوکر چاکر سے کر رہے ہیں۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ زرداری نے عاصم منیر کو مبینہ طور کے اوپر یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ اب جب وہ صدر بن گیا ہے تو وہ ایسا کوئی جادو چلائے گا کہ پی ٹی آئی میں سے عمران خان کو دودھ میں جس طرح مکھی نکالی جاتی ہے اس طرح عمران خان کو باہر نکال کے پھینکے گا، اور یہ جو بکاؤ مال مروت ٹائپ اور شندانہ ٹائپ اور علی محمد ٹائپ جو بکاؤ مال ہے، اسد کیسر ٹائپ، ان کو یہ میرے خیال میں اسد کیسر کو سائیڈ لائن کر رہے ہیں، اس لیے اس کی چیخیں زیادہ نکل رہی ہیں آج کل، لیکن ان لوگوں کو جو ہے وہ پی ٹی آئی کی کمانڈ جو ہے وہ دے دی جائے گی، یہ جو ہے بات کی جا رہی ہے اس وقت سر۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو کہانی ہے یہ کتنی خطرناک یہ بات چیت ہے کہ ان کی سوچ آپ دیکھیں۔ اب مبینہ طور کے اوپر ہم نے جو کل بات کی تھی وہ بھی ہمیں کنفرمیشن اس کی آ گئی ہے، اور اب آپ اندازہ کریں آپ کو کیا اس کی سگنیفیکنس جو ہے سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، یہ فیصلہ آپ خود کریں۔ جی سر حیدر۔ سر میں عادل، میرے لیے جو سیناریو ہے نا وہ بہت سمپل ہے، اور یہ پی ٹی آئی والے اور باقی لوگ جو نا اس کو کمپلیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہم جی پر امن احتجاج کریں گے، ہم اسمبلیوں میں احتجاج کریں گے۔ عمر ایوب بے شرم آدمی آج پریس کانفرنس گورنر خان نے کی، علی خان نے چیئرمین نے، کہ عمران خان کا جو 15 دن کا بین ہے اس کے خلاف کیا لائے عمل ہے۔ اس پریس کانفرنس میں عمر ایوب جو پارٹی کا اس وقت چیف آرگنائزر ہے اور سیکرٹری جنرل اپوائنٹ ہو چکا ہے پھر سے، کہتا ہے جی ہم جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے اس کے آڈٹ کے تھرو ہم ان کی ساری خرچیاں آپ کے سامنے ظاہر کریں گے، ہم آپ کے سامنے ظاہر کریں گے کہ یہ کتنے عیاش ہیں، ہم ظاہر کریں گے کہ کتنی کرپشن ہے، اور ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور تم کیا نہیں چھوڑو گے؟ تم کیا کرو گے؟
आप जी इनको बुलाएंगे, हम इनसे सवाल करेंगे, पहले एक ये बात। फिर कहता है, जो कि बहुत खतरनाक बात, खत्म होने से पहले कहता है, जी ये पार्टी जो है ना, इनका बड़ा, ये लोग समझते थे, मतलब ऑब्वियसली वो कह रहा है फौज की तरफ, कि जी इमरान के बगैर पार्टी चल सकती है। देखें, इमरान नहीं था, हमने इलेक्शन भी लड़ा, हमसे बल्ला छीना गया, हमने फिर भी किया, हमसे फलानी चीज हो गई, हमें पोलिंग एजेंट का नहीं मिलेंगे, हमने वो भी किया, हमने देखे जी इमरान के बगैर हमने ये कर लिया। फिर कहता है, और ये सबसे खतरनाक बात, फिर कहता है कि जनाबी अली, मैं दिखाना नहीं चाहता क्योंकि उसकी शक्ल देख के मुझे गुस्सा आता है कि इतना बड़ा ये बहरूपिया। फिर कहता है कि इनका ये समझते हैं कि इमरान साहब से अगर हमें नहीं मिलाएंगे तो पार्टी नहीं चलेगी। हम देखें, इमरान खान का अगर ना भी मिला, आप देखें हम पार्टी कैसे चलाते हैं, ये आप देखिए, देख। अब फिट बैठ रहा है सर, ये आपकी इंफॉर्मेशन और ये इंफॉर्मेशन, ये बयानियां बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ये सारी की सारी पूरा नैरेटिव, इनका नैरेटिव और ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल कोरिलेट कर रही है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, ये एक्सपोज आदिल हो रहे कोई हैं आदिल बिल्कुल। कोई उसको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाली बात करने का कोई मजाज नहीं था, कोई तुक नहीं थी। वो क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को कि जी इमरान खान के बगैर का पार्टी कायम है, इमरान खान के बगैर हम सालिम हैं, इमरान खान जेल में सड़ता रहे, गलता रहे, मर जाए, हम पार्टी चलाते रहेंगे नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबली में, आप हमारी कारकर्दगी देखें। लुक एट द सटल मैसेज, ये देखिए, ये बारीकी, ये क्या बारीक पैगाम दे रहा है। और हो करके बात करते हो, हम अच्छे करते हैं, और फिर मैं एक दफा फिर आपको बता दूं। और ये दूसरा ग्रुप है। पहला ग्रुप है मरवत ग्रुप, जिसके अंदर शंदाना, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, जो बिल्कुल टोटल कंट्रोल है आईएसआई में। अच्छा, मुझे आदिल, जब मैंने पूछा ना क्या है, कहता है, उसने कहा जिस जो इनकी पार्टी का बहुत सीनियर लीडर है, उसका पासपोर्ट कैंसिल हुआ है, वो चुप है। उसने कहा कि जी मेरे हिसाब से 98% लीडरशिप जो है वो वन फॉर्म शेप और दी अदर आईएसआई से राब्ते में है। ये बड़ी गौर से तलब बात। लेकिन जो जाहिरन आपके सामने अभी नजर आ रहे हैं ना, शंदाना, असद कैसर, मरवत और अली मोहम्मद खान, ये बिक गए हैं। इन्होंने अग्री कर दिया है कि हम ये बयानिया आपका लेके आगे चलेंगे। बाकी जो चुप हैं, सामने नहीं आ रहे, कभी मरवत के साथ बैठे हुए आपको नजर आते आफरीदी जैसे, वो बिल्कुल इनके साथ नहीं है। कहते हैं जी दूसरा ग्रुप है ये वाला, ये रऊफ हसन का, इसका गौहर का, उमर का, एक्चुअली उमर का और रऊफ हसन का ग्रुप है। गौहर की कोई बात कोई नहीं सुनता। ये ग्रुप है जो कि एक पब्लिक फेस देना चाह रहे हैं पार्टी को, कि जी हम जो है दिखाएंगे, इस दरख्त से उधर छलांग मारेंगे, आप देखना कितनी जबरदस्त छलांग। ये आदिल हो गया दूसरा ग्रुप। तीसरा ग्रुप आदिल हो गया मुराद सईद ग्रुप, जो जंगजू ग्रुप है, जो डंडा बरदार ग्रुप है, और जो कह रहा है कि सवाए इमरान खान की रिहाई, इसके अलावा हमने कुछ नहीं करना। और उस वाले ग्रुप से इनको बहुत सख्त डर है। मेरे से लोग पूछते हैं कि अली अमीन गंडापुर किस ग्रुप में है। मैं तफ्तीश करके इंशाल्लाह ताला वो भी आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि वो इन 3 ग्रुपों में से किस ग्रुप में है, या कभी वो एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आता है, दूसरे से तीसरे आता है, मुझे नहीं पता। लेकिन माय व्यू ऑफ अली मोहम्मद खान मेरे पास अभी कंफर्म खबरें नहीं है, वो बाद में आएंगी। ये समझ लें कि शेर अफजल मरवत, अली मोहम्मद खान, असद कैसर, शंदाना गुलजार बिक चुके हैं। जी आदिल। देखिए सर, मैंने तो आप जो दोनों खबरें दी हैं वो कंफर्मेशन है, आप जो बात कर रहे हैं वो पहली बात, जो मेरी पहली खबर है उसकी कंफर्मेशन है, 100% कंफर्म न्यूज़ है कि ये मुलाकातें कर रहे हैं और ये मफाहमत के नाम के ऊपर ज़ाती मफादात का सौदा कर रहे हैं। और दूसरी खबर भी कंफर्म है, वो भी आपने बता दी है कि ये पीटीआई की लीडरशिप सेकंड टियर हम पहले दिन से चीख रहे हैं कि तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और ये मरवट टाइप जो लोग हैं, जो इनके खरीदे हुए लोग हैं, इनके इम्प्लांटेड लोग हैं, इन्होंने कोरियोग्राफ जिनका राइज किया है, उनको नेक्स्ट रॉयल फैमिली कौन होगी, और आईएसआई वालों को का जो ग्रुप है उसको कह रहे हैं तुम्हें अगला रॉयल फैमिली बनाएगी। अगले उमर अयूब पार्टी जो है वो खुद बनने चाहते हैं, वो समझते हैं हम तो है ही रॉयल फैमिली से शुरू से, तो हमें बनना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली झगड़ा अगला शाही खानदान कौन होगा वो बनने के ऊपर जो है, वो ज्यादा झगड़ा है। इमरान खान की वापसी की इनको कोई परवाह नहीं है।
है तो जी, उनकी बहन तो होगी, बिल्कुल ज़रूर होगी। आदिल। प्लेटफ़ॉर्म मैटर करता है, प्लेटफ़ॉर्म मैटर करता है, कोई अच्छा शक आदिल, नहीं है। ये दिखा दे कौन सी फौज प्यारी है, कौन सी फौज प्यारी नहीं है, दिखा दे जरा ये। प्लीज़ सर, प्लीज़। और ये मैं खास वजह से ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, इन लोगों ने, ये आसिम मुनीर ने और इसकी फौज, ये पाकिस्तान की फौज नहीं है। लोग कहते हैं ना जी फौज भी हमारी है, मैं कहता हूँ फौज हमारी है जो कि पाकिस्तान की फौज है। आसिम मुनीर के किराए के गुरीले, जिनके हाथों में बंदूकें हैं, जिन्होंने हमारी माँ बहनों बेटियों की इज्जतें लूटी, जिसने हमारे जो वजीर आजम था उसको एक अमेरिका के साथ कॉन्स्पिरेसी में मिलकर निकाला, जिन्होंने ये पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिमिनल लूट मारों को हम पर वापस मुसल्लत किया, पहले अप्रैल के अंदर, फिर उसके बाद केयर टेकर के थ्रू, और अब ये इलेक्शन चोर के। जिन लोगों ने अरशद शरीफ को कत्ल किया, जिन लोगों ने 30,000 लोगों को कैद में रखा, जिन लोगों ने पाकिस्तान के अंदर हर किस्म की अखलाकियात, इक़दार, हर किस्म का कानून और आइन की धज्जियां उड़ा दी, वो उस फौज, वो मेरी फौज नहीं है। मेरी फौज है वो वाली फौज, वो पाकिस्तान की फौज जो अपने बंदूकों का रुख दुश्मन की तरफ रखती है, जो बैरकों में रहती है, जिस तरह चकजनी का हम ठोस के तुम्हें बैरकों में घुसा देंगे, जो बॉर्डर पे रहती है, जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां आपके दुश्मनों के लिए उनके खिलाफ काम करती हैं, वो फौज को मैं ऑन करता हूँ, वो इंटेलिजेंस एजेंसी को ऑन करता हूँ। इसके किराए के गुरीलों के जर्नैल, चाहे ब्रिगेडियर, चाहे कर्नल, चाहे मेजर, चाहे कप्तान, जो इसके किराए के गुरीले हैं, जो इसके लिए काम करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी बनाई, ओह, उस फौज को मैं नहीं मानता। आदिल, लास्ट कमेंट्स, फिर रैप अप। सर बात ये है कि फौज ने तो जो किया सो किया, यहाँ पे सियासतदानों ने क्या किया वो भी आपके सामने है। फौज में भी जिनसी दरिंदे भरे हुए हैं, सियासतदानों में भी जिनसी दरिंदे भरे हुए हैं। इनको आखिरत के ऊपर कोई ईमान नहीं है, इनको ये ईमान ही नहीं है सिरे से। ये एथिस्ट बने हुए अपनी तरफ से, इनको ये ईमान ही नहीं है कि कोई हिसाब किताब नाम की कोई चीज होती है। इनको इस किस्म का कोई ईमान ही नहीं है सिरे से। इनका मजहब भी पैसा है, इनका दीन धर्म सब कुछ पैसा है, ठीक है सर। तो ऐसे लोगों के साथ जो है वो फिर अल्लाह ताला ही उनकी मिसाल बनाता है। लेकिन अवाम को तो ये सोचना चाहिए कि आप अगर अल्लाह के ऊपर ईमान रखते हैं तो अल्लाह ने तो आपको कहा है कि तुम जो चाहोगे, जिसके लिए सही करोगे, कोशिश करोगे, मैं तुम्हें वही दूंगा। तो कोशिश तो फिर जो है वो अवाम ने खुद करनी है अपने मुस्तकबिल के लिए। और इनका जो वर्स्ट नाइटमेयर है, सबसे बदतरीन ख्वाब है, वो ये है कि अवाम सड़कों के ऊपर ना आ जाए। और ये ख्वाब जो है ये इनको रातों को भी जगाए रखता है, इनके नशे भी करके करता है। तो फैसला तो सड़कों के ऊपर ही होना है। और ये आपका मैंडेट भी वापस सड़कों के ऊपर फैसले से ही आना है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसों से और असेंबली के अंदर ड्रामों से नहीं आना। ये बात आपको वाजे हो जानी चाहिए। आगे बिल्कुल, आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं अपने फ्यूचर से, ये फैसला आपने खुद करना है। जी सर। बहुत सही आदिल। पहिया जाम होगा, निज़ाम को मफलूज करना पड़ेगा, और तब जाके अपने ज़ोरे बाजू से उसी किस्म की ताकत को इस्तेमाल करना पड़ेगा जिस किस्म की ताकत ये आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, कि आप इस निज़ाम को बदलेंगे, वरना ये निज़ाम नहीं बनेगा। किसी पीटीआई की लीडरशिप की तरफ मत देखें, अपनी तंजीम साज़ी खुद करें, अपने आप को खुद मुनज़्ज़म करें। ये मुश्किल है लेकिन आपको करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन मुझे बहुत खौफ़ है, आखिर में हर वक़्त कहता हूँ मुझे बहुत खौफ़ है, अगर यासिम और उसके जर्नैलों ने इनको इजाज़त ना दी लोगों को कि उनका असल मैंडेट वापस मिले, मैं यकीन से कहता हूँ कि लोग बंदूकें उठा लेंगे। अल्लाह सुब्हान तआला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपके अहल-ओ-अयाल को, प्यारों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वाले जो हैं, उनको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में, जो बेचारे कैद में हैं, मुसीबतों में, ख़ास तौर पे इमरान खान जिनके ऊपर 15 दिन का बैन लगा दिया, उनकी अहलिया, बाकी हमारी ख़वातीन, बूढ़े, बच्चे, हज़ारों जो कैद में, उनकी मुश्किलें आसान करे, और जो बेचारे शहीद हो गए, अल्लाह सुब्हान तआला उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। बहुत खुदा। शुक्रिया आदिल। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।